तो हेलो दर्शक बंधु हेलो फ्रेंड्स आपण मैंने केमी अच्छा मुझे आशा कर सब भलि थे आपण फैमिली सहित सब सुखरे थे। तो आज आप जो वीडियो मोर जो वीडियो क्लिक कर से वीडियो आपण बहुत बड़ परफेक्ट वीडियो बहुत बड़ शिक्षार वीडियो आपण मैंने जब एसबीआई एकाउंट बा एसबीआई बैंक रे काम करने चाहते ताले आपण ए वीडियो को लास्ट जाए निहाती देखूँ। ए वीडियो आपण मैंने सब किसी शिक्षा पाइबे सब किसी वीडियो मुझे कहि ए वीडियो एक्चुअली मो मोबाइल रेकर्डिंग कर तो मोबाइल रे आपन को बुझापी असुविधा हो पाए किंतु आप लास्ट जाए देखले निहाती वीडियोटी आपको भल लगे और निहाती बुझे। तो ये विषय आम कथा तो यही एसबीआई जॉब कौ झील कि पुओ एप्लाई करें सेटा आप डिटेल्स वीडियो कहबी। ए वीडियोटी आप शेष जाए देखूँ। तो ये एसबीआई अकाउंट एसबीआई बा एसबीआई बैंक रे जो मैंने इंटरेस्ट अच्छा से मैंने निहाती वीडियो को देखी एप्लाई करती कि कौ भाया ये जॉब पाई आप एप्लाई करें। तो ये जॉबटी आप 2024 यहाँ जॉबटा 2024 जॉब आउ आपण मैंने देखिपे जे मु देखी यार एज केते रहइबो यार सैलरी केते रहइबो आपण मानको मु डिटेल्स देखैबे वीडियो रे। तो टोटल वैकेंसी अछि यार देखि परथिबे वीडियो रे टोटल वैकेंसी अछि 9763 टोटल पोस्ट अछि एवं एई जॉब टू अप्लाई करिया पय आपनको किछि फिक्स लागिवनी किछि फी पैसा लागिवनी। ए जॉब रिक्वायरमेंट होछि 2024 रो जॉब रिक्वायरमेंट आउ को माने को महिला के पुरुष ए जॉब टू अप्लाई करि परिबे। ए वीडियो टे आपनको डिटेल्स मु देखैबी आउ यार सैलरी रोचे देख आप मुझे आगुरी सैलरी रोचे 19,900 रु 63,200 पर मंथ आपन को ये सैलरी मिल जॉब सैलरी एवं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कह गले ये जॉब टी आप 10th पास +2 ग्रेजुएशन एनी बोर्ड रु आप जब पास करेंगे ताले आपन ये जॉब टी को निहाती अप्लाई करें। एवं आपंकर एज लिमिट 18 रु 37 वर्ष होगा दरकार। ये लिखाई देखूँ एज रिलैक्सेशन एसटी एससी ओबीसी कैंडिडेट समस्ते वीडियोटी देखूँ एवं समस्ते जॉब टी को अप्लाई करें। आपड़ लिखाई कि आपण मैंने एक्सपीरियंस दरकार कि एक्सपीरियंस न दरकार आपंकर। तो ये वीडियो आप डिटेल्स देखिपारे मुझे कहीदेवी ये जॉब टी को अप्लाई करने आपको एक्सपीरियंस भी दरकार हुए और एक्सपीरियंस नथिले भी आप जॉब टी को अप्लाई करें। एवं ए जॉब रो अप्लाई करिवार ए जॉब टी को अप्लाई करिवार टाइम होउची 1/5/2024 रु 25/5/2024 है। हाउ टू अप्लाई डिटेल्स लिखा है मुझे आपको कहीदे हाउ टू अप्लाई मुझे वीडियो माध्यम आपको डिटेल्स एग्जांपल सहित देखी कि अप्लाई केमी करा जाए ए जॉब टू अप्लाई आप केमी करेंगे एवं मोबाइल थ्रू ही करेंगे मुझे डिटेल्स आपको ये वीडियो देखी है। ये भाया गोटे लिंक आसो अप्लाई टू लिंक से लिंक रे आप जाकि निहाती भाव भल भाव आप जॉब टी को अप्लाई करेंगे। तो ये लिंक टी केमी आसला मुझे ये लिंक विषय डिटेल्स रु देखिए एवं। तो सर्वप्रथम आप दर्शक बंधु देखूँ सर्वप्रथम आपण गूगल को जी गूगल को जा सारापर जो सर्च करेंगे जॉब वैली ऑनलाइन जोटा कि मुझे आगुरी सर्च कर सारी जॉब वैली स्पेलिंग लेख मुझे कहीदे JOBVALLEY जॉब वैली ऑनलाइन ONLIN जॉब वैली ऑनलाइन ये सर्च कर सारापर आपण पाखक गोटे मिस्टेक कर पाखक गोटे देखा जाऊे आपण पाख गोटे इंडियन फ्लैग रो चित्र भाया गोटे लोगो दिखाई से लोगोरे वोटा हूँ ओरिजिनल जॉब वैली ऑनलाइन रो गोटे वेबसाइट है। तो ये लोगो जो वेबसाइट ये लोगो थी से वेबसाइट आप क्लिक करेंगे देखो बर्तमान क्लिक कर वेबसाइट क्लिक कली क्लिक कर सारापर आपन पाखक एगुड़ा गोटे नुआ इंटरफेस आसो देखा जाऊँ आपको जॉब वैली ऑनलाइन ये सर्च भी लिखाई जॉब वैली ऑनलाइन है। जॉब वैली ऑनलाइन सर्च कर सारापर आपण मान पाखक जेतिकी सब बाहर थी वैकेंसी इंडिया रो माने जो डेट रे आपण सर्च कर से डेट पाखापाखि जी सब वैकेंसी बाहर थी से वैकेंसी सब आपण पाखक शो करते मु बर्तमान आपको देखा एसबीआई रिक्वायरमेंट रो वैकेंसीटा को। तो ये देखिपे एसबीआई रिक्वायरमेंट है। तो ये एसबीआई रिक्वायरमेंट बर्तमान क्लिक कली आप क्लिक करेंगे आपंकर मोबाइल रे। तो टिके टाइम नौ बर्तमान देखिपे मोबाइल रे जेहेतु मुझे नेटवर्क भी रोनी ठीक ठाक रूम रे। तो जिते बड़े मुझे लिंक रे क्लिक करी आसीगली वेबसाइट को देखिपे एसबीआई रो रिक्वायरमेंट 2024 वेबसाइट तापर किसी समय तल को स्क्रॉल करंतु
ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରୁଥିବେ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ସ, କେତେ ସାଲାରୀ, କେତେ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦରକାର ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଭାବରେ କହିଛି। କିନ୍ତୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସଟା ମୁଁ କହିନି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ ସବୁ ଦରକାର। ଏଇଠି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ପଢ଼ିକି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଜବ୍ ପାଇଁ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଲେଖା ହେଇଛି, ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପ୍ଲାଏ ଦ ଲିଙ୍କ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଦେଖ ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲୋଜ୍ ମାରିଦେବି ଏଠି ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ଯେହେତୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଛି, ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଛି, ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୋବାଇଲର ନେଟୱାର୍କ ରୁହେନି କେବେ କେବେ, ସେମିତି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏ, ତ ଟାଇମ୍ ନେଉଛି ଟିକେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଲା ପରେ ସେ ଲିଙ୍କରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିକି କିଛି ସମୟ ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଲା ପରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ। ତ ଏଇ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏ ଚାପ୍ଟରଟା ଦେଖୁଥିବେ, ଏ ଚାପ୍ଟରଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟର ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ଏଇ SBI ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ହେଲା। ତ ପୋଷ୍ଟର ନାଁ ଗୁଡ଼ା ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର, ଏଜେନ୍ସି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଲେକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ଡ ସାଉଥ ଏରିଆରେ ଅଛି, ମ୍ୟାନେଜର ସ୍କ୍ରିନ୍ ସିମ୍ପଲିଂ ଅଛି, ଦେଖୁଥିବେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ ଏଇ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଯେଉଁ ଆସିବ ଲିଙ୍କରେ, ସେଇ ଲିଙ୍କରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ଅଛି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଆପଣ ଯେତେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ ସେତେ ଆପଣ ପାଇବେ। ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ଟାଇମ୍ ନେଉଛି। ଯେତେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ ସେତେ ପ୍ରକାର ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସବୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକରେ ଅଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ସବୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଢ଼ି ଶୁଣୁଛି ମୁଁ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଏଜେନ୍ସି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଲେକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ଡ ଇଷ୍ଟରେ ଅଛି, ସାଉଥରେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେମିତିକି ମୁଁ ପଢ଼ିକି ଶୁଣଉଛି ଦେଖୁଏ, ସିନିୟର ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜିଭ୍ କଷ୍ଟମର ସର୍ଭିସ୍ S2S IB, ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ହେଲା। ଆପଣମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କେପାବିଲିଟି ରହୁଛନ୍ତି, ଯୋଗ୍ୟତା ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଏଜେନ୍ସି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଲେକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ଡ ଯେଉଁ ସାଉଥ୍ ଏରିଆରେ ହେଲା, ସାଉଥ୍ ଏରିଆରେ ପୋଷ୍ଟଟା ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ସେମିତି କେଉଁ ଏରିଆରେ ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ସେ ଏରିଆରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ସାଉଥ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଥିଲି ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ, ସେ ପୋଷ୍ଟର ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଆସିଲା ହେଲା, ଫର୍ମରେ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିବେ, କ'ଣ କେମିତି କରିବାକୁ ହେବ, ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ କେମିତି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିକି ଶୁଣଉନି, କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓଟା ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ହେଲା, ପଢ଼ିକି ଶୁଣଉନି। ତ ଫର୍ମ ଆସିଲା, ସେ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଫର୍ମ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆପ୍ଲାଏ ନାଉ। ତ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ ନାଉରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କଲି, କିଛି ସମୟ ଭଳିଆ ଟାଇମ୍ ନେବ। ତାପରେ ଆସିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଗଲା। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଇ ଏଗ୍ରି ୱିଥ୍ ଦ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍। ଏ ଆଇ ଏଗ୍ରି ୱିଥ୍ ଦ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍କୁ ଟିକ୍ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକିନା ଆପଣ ଫୁଲ୍ ତଳକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ଲାଏ କରୁନି ହେଲା, ଆଚ୍ଛା ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ମୋ ମେଲ୍ଟା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ, ମେଲ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉନି କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ, ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ, ଆପଣ ସେଠି ମେଲ୍ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ମେଲ୍ଟା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୟୋର୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ହେଲା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୟୋର୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଲେଖା ଅଛି। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ୟୋର୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଏଠି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ। ତା ଲେଖା ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍, ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍, ଟାଇଟେଲ୍, ମିଡ଼ିଲ୍ ନେମ୍, ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି, ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଇସାରିଛି ହେଲା। ତାପରେ ରିଣ୍ଟାର ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ଦେବେ, ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଦେବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆସିବ। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ, କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଦେବେ ଇଣ୍ଡିଆ କି କେଉଁଠିକାର ଆପଣ ମଣିଷ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜବ୍କୁ ଖାଲି ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଅଲଗା ଦେଶର ଲୋକ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେନି, ଖାଲି ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଅଛି ଜବ୍ଟି ହେଲା। ତାପରେ ଆଡ୍ରେସ୍ 1, ଆଡ୍ରେସ୍ 2, ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଥିବ ସେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଉଥିବେ। ଆପଣ ଏଠି ଗୋଟେ ସେଠି ଗୋଟେ ସବୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଉଥିବେ, ଏଠି ସେଠିକାର ଆଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ଦେଉଥିବେ। ତାପରେ ସିଟି ଦେବେ, ପିନ୍ କୋଡ଼୍ ଦେବେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତାପରେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ମାରିବେ ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ମାରି ସାରିଲା ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଇଂଲିଶରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଜବ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରାହେବ ଏଠି ହେଲା। ଟେଷ୍ଟ କରାହେବ, କିଛି ସମୟ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ ମାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ମାରି ସାରିକି ଆପଣଙ୍କର
ଏଇ एक्चुअली यही क्वेश्चन रो आंसर दे सारा पर ही आपण जॉब पाई योग्य रहिबे कहीं ना ये जॉब रे किसी एग्जाम नाही एग्जाम देवाको पड़िबो नाही खाली एप्लाई करवा समय रे खाली ये 3-4टा क्वेश्चन आपनकर क्वेश्चन रो आंसर देवाको पड़िबो आंसर दे सारा पर आपण जदि ठीक ठाक आंसर देथिबे ताले जॉब पाई आपण निहाती भाव में योग्यता अटंती। तो ये वीडियोटी आपको केमिति लागला वीडियोटी को कमेंट माध्यम जनातु वीडियोटी केमिति लागला आपको आउ वीडियोटी एक्चुअली मु फास्ट कर मोर नुआ यूट्यूब चैनल तो आपनकर सपोर्ट थिले मु आपनको डेली एभलिया गोटे नुआ नुआ इनफॉर्मेटिव वीडियो देखैबी तो आपण मो चैनल को सब्सक्राइब करथांतु एवं डेली वीडियो देखंतु मोर बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको मुझे शेयर करी सब प्रकार जॉब रो वीडियो शेयर करी तो एतिक रोचे मुझे देखा पुणी नेक्स्ट वीडियो रे आउ जदि जॉब पाई इनफॉर्मेटिव किसी जिनस आपण चाहते वीडियो को सब्सक्राइब कर था निहाती। नमस्कार।